guys, Alisin natin yung mesa. welcome back to my channel, Kuya Sing Senior guys. Ayan guys, after the occasion, sayawan naman daw, may premium 1,000. Ayan, ayan. Pagsasayawan daw sila guys, oh, may premium pera. Ayan, party-party sila guys, oh. Party-party sila. Ayan, oh. Star ang mga tagal Las Piñas, oh. Ayan ang tropang Las Piñas, star sila dito sa Lipa, oh. Mga tigasin, oh. Ayan, oh. Tropang Las Piñas guys, oh, nagkakalat. Sandaan lang premium yan, isandaan. Bagar yata. Yan. Tropang Las Piñas yan, tropa. Bagar. Bagar. Bagas pala kayo. Dalawa lang pala. Boki panalo naman. Di ba kami na lang? Isang na kayo. Kaya giling-giling sila, oh, giling-giling. Napanood kayo sa CCTV, oh. Sindan, si Levi ang judge. Marupukan dito ng buto. Ataw. 1,000 ang price yan. Ayusin nyo.